बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा होते हैं, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्ते कितनी तादाद में हैं और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और हाँ, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहरे हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गौता लगाकर पर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। इन फ़रिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। इनमें से एक को उनका अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो सब वहाँ मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फ़रिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के भी थे। दोस्तों, जिब्राईल के मानी हैं अब्दुल्ला, यानी अल्लाह ताला का बंदा, जबकि फ़रिश्तों के दरमियान आप खादमे रब, यानी अपने रब के खादिम के लक़ब से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलकाबात अमीनुल वही, खाज़िनुल कुदस, अल रूहुल अमीन, रूहुल कुदस, अल नामुसुल अकबर और ताऊसुल मलाइका वगैरह हैं। दोस्तों, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अनबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अनबिया कराम तक पहुँचाते थे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं, जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद ही हूँ। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या इमाम तिबरानी ने सनद के साथ रिवायत किया है कि एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा
جبرائیل علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ کو پست کرنے لگے اور اکٹھے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب ہو گئے، اور اچانک وہ فرشتہ مشابہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اس بات میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا نبی اور بندہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ میں نے پہچان لیا کہ وہ مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا۔ اب بتا یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اسرافیل تھا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور تیزی نہیں اٹھاتا۔ اس کے اور رب کے درمیان 70 نور ہیں، جو بھی کوئی نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے آگے لوح محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے۔ یہ اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کام ہوتا ہے تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائیل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا، میکائیل کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، کھیتوں اور بارش پر۔ پھر میں نے پوچھا، ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، جانوں کو قبض کرنے پر۔ اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا، جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آئے تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا اور اپنا ایک ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ملائکہ پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمہ ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے یعنی جبرائیل کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا
اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی دوسرے معراج میں، یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکے کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد احزر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدا پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے۔ اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مرزا آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔
حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نے بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پروں کو مور کی طرح پھیلایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رفتار کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بلکہ دوستو، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہاں، 4 موقعوں پر یوں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، میں عرش کے نیچے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے تک پہنچو۔ میں فوراً نیچے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرے لائق کو خدمت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، میں عرش کے نیچے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے کی خبر لو۔ میں پلک چھپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھری کو پھیر دیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، غزوہ احد کے روز دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو تھام لو۔ اگر خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو وہ نباتات اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون اپنے ہاتھ پر اٹھایا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے تک پہنچو۔ میں نے آپ علیہ السلام کو کنویں کے پیندے تک پہنچنے سے قبل جا لیا، وہاں سے پتھر نکال کر اس پر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتہائی اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ السلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا،
तब उन्होंने अचानक आवाज़ सुनी और कहा, जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करो। तब अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी और पानी ज़मीन से फवारों की तरह उबल पड़ा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हिसार ना लगाती तो जमजम का पानी ज़मीन के कोने कोने को छू लेता। आज करोड़ों मुसलमान आबे जमजम से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। मुर्जा आबे जमजम रवां दवा है। ये 8 ज़रब 3 फीट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव की एड़ी की चोट ज़मीन पर लगने से बहुक्म खुदाबंदी वजूद में आया है। रिवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमें मनासिक हज भी सिखा दीजिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुताल्लिक फरमाया, अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिक हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही बाहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई। आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिक हज के दौरान करते हैं। दोस्तों, हज़रत वासला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक काना यमनी शख्स जो कि पैदाइश से ही काफ़ी जिस्मानी ऐबों का शिकार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया? जब आपने फ़राइज़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमा दिया तो उसने कहा, मैं अल्लाह ताला के साथ अहद करता हूँ कि इस फरीज़े में कोई इजाफ़ा ना करूँगा, यानी मैं नफली इबादत ना करूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? तो यमनी शख्स ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया तो मेरी जिस्मो शक्ल को बिगाड़ दिया। ये बात कहने के बाद वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाराज़गी का इजहार करने वाला कहाँ है जिसने अपने परवरदिगार पर नाराज़गी का इजहार किया है? अल्लाह पाक ने उसकी नाज भरी नाराज़गी को कबूल फरमा लिया है और उसको क़यामत के दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी कि मेरी सूरत और शक्ल में उठाएगा। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी शख्स को बताई तो वो कहने लगा, मैं अहद करता हूँ कि अब फ़र्ज़ व नफल दोनों बाकायदगी से अदा करूँगा। दोस्तों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के 2 वज़ीर आसमान में और 2 वज़ीर ज़मीन में होते हैं। बस मेरे 2 वज़ीर आसमान के जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और ज़मीन के 2 वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। दोस्तों, फ़रिश्तों की मखलूक में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, और ये अल्लाह ताला से 50,000 साल के फ़ासले पर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दाएं तरफ हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बाएं जानिब हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले आसमान के मौज़्ज़न हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और उनके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो उन्हें बैतुल मामूर में इमामत कराते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। इस सब का सवाब अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा को अता करते हैं, चूँकि फ़रिश्ते सवाब के ज़रूरतमंद नहीं। दोस्तों, और एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान इतना फासला है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा 500 साल के सफ़र के बराबर उड़े तो फिर तय करे। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा नाजिल हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों मरतबा नाजिल हुए। कुछ उलमा के नज़दीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
20,000 مرتبہ اور کچھ علماء کے مطابق 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور سرخ و سفید، سیاہ، کھاری، میٹھی، نرم، سخت، خشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس سے وجود آدم علیہ السلام تیار کیا جائے۔ زمین نے پوچھا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی کہ اے رب کائنات، زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ ان کے سامنے بھی زمین روئی اور اللہ کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا اے زمین، میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا، لہٰذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام نام کو دیا گیا، یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتا ہے۔ علامہ محمد بن عبد الباقی نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو سونے یا سرخ یاقوت کا ایک تخت لایا گیا جس کے 900 پائے تھے، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان کو آسمانوں کی سیر کراؤ تاکہ آدم علیہ السلام آسمانوں کے عجائب و غرائب کو دیکھ لیں۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے چہرے عرش کی طرف پھیر لو تاکہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کو 4 فرشتوں نے اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے جنازے کی چارپائی کو بھی 4 آدمی ہی کندھا دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی پردے کے بات چیت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جبرائیل کو اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا، اور اس کا ثبوت بہت سی آیات و احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ 1 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ دوستو، حدیث جبرائیل جو کہ ایک طویل اور لمبی حدیث ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ ایک اجنبی کی شکل میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور ایمان اور احسان اور اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دیتے رہے، اور آپ کو یہ علم تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو جب وہ اپنے سوالوں سے فارغ ہو کر چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ انہیں دین سکھانے آئے تھے۔ دوستو، غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے جو احادیث کی مشہور کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک صحابی نے جنگ بدر کے دن ایک کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی اور اسے قتل کرنے کہ اچانک اس نے آواز سنی، ہیزوم آگے بڑھ، اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی نے دیکھا وہ کافر زمین پر گرا پڑا تھا۔
करीब होकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर कोड़े का निशान पड़ गया और उसका जिस्म स्याह हो गया था। सहाबी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे मर गया, उसको किसने मारा और ये हिज़ोम क्या है जिसे आगे बढ़ने का किसी ने हुक्म दिया। सहाबी ने जो कत्ल होते देखा वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किया और हिज़ोम को आगे बढ़ने का हुक्म देने वाले भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे कि चुनाचे जंग फतह होने के बाद वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाक़या बयान कर दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, यह मदद तीसरे आसमान के फरिश्ते की फ़ौज से थी, यानी उस जंग में फरिश्तों की फ़ौज जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा शरीक थे और उन्होंने ही कुफार को कत्ल किया। दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमानी सैर कराई गई तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस चट्टान के पास आए जो बैतुल मुक़द्दस में है। बस उसमें अपनी उंगली रखकर उसमें सुराख किया और उसके साथ बुराक बांधा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल एक खलत के इंतज़ार में इबादत की और ये खलत शब मेराज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत गुजार के तौर पर अना वक्त का शर्फ था। हत्ता कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस रात आपकी सवारी की खिदमत की। दोस्तों, मेराज की रात हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराक पर सवार हो जाएं। बस आप सवार हुए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर महवे परवाज़ हुए और बुराक फ़िज़ा को चीरता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी और पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 बर्तन लाए, एक में दूध, दूसरे में शराब, और ये शराब की हुर्मत से पहले का वाक़या है। बस दोनों बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाला प्याला पकड़ लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आपने फितरत को पसंद फरमाया। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपकी उम्मत को दुरुस्त रखे। मेराज की रात हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपकी सवारी की रकाब और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी। दोस्तों, रिवायत है कि कुफार मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। अचानक इब्लीस लाइन आ गया और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निगहबान खुदा है, तुम उनको कत्ल नहीं कर सकते, अलबत्ता मैं तुम लोगों को एक तजवीज़ दूंगा। इब्लीस ने अबू जहल से कहा, तुम अपने बुत को मोहम्मद के रूबरू रखकर सजदा करो, हो सकता है तुम्हारा बुत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इजहार ख्याल करे और ये बात मोहम्मद के कत्ल से भी ज़्यादा अजियतनाक है। अबू जहल का बुत जवाहरात से सजा था। उसने बुत उठाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। अबू जहल ने बुत को सजदा करके कहा, ऐ मेरे माबूद, मैं तेरी इबादत करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तकज़ीब करता है। तुम मोहम्मद की तौहीन करके मुझे खुश कर दो। बुत हरकत में आ गया। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा बातें और गालियाँ बकीं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना अक़दस से चादर गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज़्न मलाल में थे और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर गुजरी थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला गया। एक अजनबी जवान अंदर आ गया। उसके हाथ में तलवार देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबरा गईं। उस जवान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन हो? अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। फरमाया, तुम में कितनी ताकत है? उसने कहा, पहाड़ों को उठाकर समंदर में फेंक सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? अर्ज़ की, एक समंदरी जजीरे में था। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे कहा, फ़लाँ शैतान को कत्ल कर दो। उसने अबू जहल के बुत में दाखिल होकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ बकी हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे तलवार दी। मैं मक्का आया तो वो शैतान मक्का में न था, लेकिन मैंने उसे तलाश करके उसको कत्ल कर दिया और आपकी खिदमत में आ गया। जिन ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी हरम शरीफ में तशरीफ़ ले जाएं।
चुनाचे दूसरे दिन भी हरम में आप आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। अबू जहल बुत ले आया। उसने बुत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और उसके सामने सजदा किया और कहा, कल की तरह आज भी मोहम्मद को गालियां दो, लेकिन बुत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं झूठा माबूद हूँ और जो खुदा को छोड़कर मेरी इबादत करता है वो नुकसान में है और उसके लिए जहन्नम का दर्दनाक अजाब है। अबू जहल ने बुत को तोड़कर कहा, मोहम्मद ने मेरे बुत पर जादू कर दिया है। दोस्तों, जब मक्का फतह हुआ तो उस वक्त चंद बड़े बड़े बुत ऊंची जगहों पर नस्ब थे और एक रिवायत में आया है कि सबसे ऊंचा बुत हबल था। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कदम नाज को मेरे कंधों पर रखिए और इन बुतों को गिरा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम में बारे नबुवत को उठाने की ताकत नहीं है, तुम मेरे कंधों पर आओ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर आए और उन बुतों को गिरा दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में हज़रत अली करमल्लाह वजहो से पूछा, तुम खुद को कैसे देखते हो? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा देखता हूँ कि गोया तमाम हिजाबात उठ गए हैं और मेरा सर अर्श से जा मिला है और जिधर मैं हाथ फैलाऊं वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हारा कितना अच्छा वक्त है कि तुम कार हक अदा कर रहे हो और मेरा कितना मुबारक हाल है कि मैं बारे हक उठाए हुए हूँ। जब हज़रत अली करमल्लाह वजहो ने बुतों को नीचे गिरा दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गए तो खुद को काबा के करीब गिरा दिया और यह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम की बिना पर था। जब वो ज़मीन पर गिरे तो तबस्सुम फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तबस्सुम की वजह पूछी तो अर्ज़ की, मैं इसलिए हंसा कि मैंने खुद को इतनी दूर से गिराया है और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तकलीफ़ कैसे पहुंचती जबकि तुमको उठाने वाला मोहम्मद हो और तुम्हें उतारने वाला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हो। दोस्तों, जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ईमान लाने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताजर यहूदी को बतौर तर्जुमान बुलाया। ये यहूदी अरबी और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों पर अबूर रखता था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते रहे और यहूदियों की मज़म्मत बयान करते रहे, मगर यहूदी तर्जुमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात का मानी बदल कर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स आपको गालियाँ देता है। आपने फरमाया, ये फ़ारस से आया है, इसे मुझसे क्या तकलीफ़ पहुँची है जो मुझे गालियाँ देता है। उस वक्त ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू का तर्जमा अरबी में किया। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा तर्जमा यहूदी को सुनाया। यहूदी सटपटाया और कहने लगा, आप फ़ारसी तर्जमा जानते थे तो मुझे क्यों तर्जमान बनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया है। यहूदी ने फ़ौरन कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कबल मैं आप पर इत्तहाम बहतान बांधता था, मगर अब मेरा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, सलमान को अरबी ज़ुबान सिखा दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान से कहीं कि आंखें बंद करके मुंह खोल दें। उन्होंने ऐसा ही किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में थूक दिया। उन्होंने फसी अरबी बोलना शुरू कर दी। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू जहल ने कहा, ए गुरोह कुरैश, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शय लाए हैं तुम देखते हो वो तुम्हारे दीन में ऐब निकालते हैं और हमारे बाप दादा को बुरा कहते हैं और हमें बेअक्ल समझते हैं और हमारे माबूदों को गालियाँ निकालते हैं। और मैं अल्लाह ताला से अहद करता हूँ, कल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पत्थर लेकर बैठूंगा
जिस वक्त वो नमाज में सजदे की हालत में होंगे उस पत्थर से उनका सर कुचल दूंगा। इसके बाद बनु अब्द मनाफ जो चाहें कर लें। जिस वक्त अबू जहल सुबह को उठा वो एक पत्थर लेकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और कुरैश भी अपनी अपनी मजलिस में बैठ गए। वो देख रहे थे कि जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अबू जहल पत्थर लेकर आपकी तरफ आया, लेकिन जब आपके करीब पहुंचा तो बदहवास होकर पीछे भागा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो खौफजदा हो गया। उसके दोनों हाथ पत्थर पर खुश्क हो गए। उसने पत्थर को हाथ से नीचे रख दिया और कुरैश के मर्द अबू जहल के पास आए और उन्होंने पूछा, तुझे क्या हो गया था? अबू जहल ने कहा, जब मैं पत्थर लेकर मोहम्मद के करीब हुआ तो मैंने देखा कि एक नर ऊंट है जिसकी गर्दन की जड़ और उसकी खोपड़ी बहुत बड़ी थी, दांत लंबे लंबे थे। उस ऊंट ने मुझे खाने का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल मेरे करीब आता तो वो उसको पकड़ लेते। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची कि गतफान की एक जमात ने जी अमर में जमा होकर यह इरादा किया है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेरे में ले लें। और उनका सरदार दाशूर जो था वो ये खबर सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए 100 आदमियों का लश्कर लेकर उनकी तरफ निकले। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घोड़े भी थे। जब उन लोगों ने आपके लश्कर को देखा तो वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जी अमर में उतर पड़े और वहाँ पर अपना लश्कर जमा किया। यहाँ पर कसरत से बारिश हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ख़ास काम के लिए वहाँ से दूर निकल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े भीग गए। मकाम जी अमर का सहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के दरमियान हाइल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ उतार कर एक दरख्त पर डाल दी ताकि खुश्क हो जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे लेट गए और वो सब देहाती पहाड़ पर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। उन लोगों ने अपने सरदार अशूर से कहा, तेरे लिए बड़ा सुनहरी मौका है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से तन्हा हो गए हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरियाद भी करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम तक नहीं पहुंच सकेगी। तू जा और मोहम्मद को कत्ल कर दे। उसने एक बेहतरीन तलवार का इंतखाब किया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, ए मोहम्मद, मेरे हाथ से तुझे कौन बचा सकेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बचाएगा। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आपने दाशूर के सीने पर हाथ मारा और उसको पीछे धकेल दिया। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अपने हाथ में लेकर फरमाया, तुझे कौन बचाएगा? उसने कहा, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई जमात जमा न करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाशूर की तलवार उसको वापस कर दी। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे अच्छे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यकीनन तुझसे अच्छा हूँ। फिर दाशूर अपनी कौम के पास आया। कौम ने कहा, तुझे क्या हो गया? तूने कत्ल क्यों ना किया? तेरे हाथ में तलवार थी। दाशूर ने कहा, वल्लाह, मैंने एक गोरे रंग के दराज कद मर्द को देखा। उसने मेरे सीने पर धक्का दिया। मैं चित गिर पड़ा। मैंने पहचान लिया कि वो फरिश्ता है और मैंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं। फिर उसने अपनी कौम को इस्लाम की तरफ बुलाया। दोस्तों, जब सूरह लहब नाजिल हुई तो उम्मे जमील और आप बिन्नत हरब जो कि अबू लहब की बीवी थी, एक पत्थर लेकर आई और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उम्मे जमील को देखा तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे जमील आ गई है। ये बड़ी बदजुबान औरत है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेगी। आपने फरमाया,
وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ جمیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، اے صدیق، تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور میرے خاوند کی ہجو کی ہے، مجھے یہی خبر پہنچی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قسم ہے رب البیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری ہجو نہیں کی، واللہ آپ نہ تو شعر لکھتے ہیں اور نہ شعر پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم عورہ سے پوچھو کہ تم میرے پاس کسی کو دیکھ رہی ہو، وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ پائے گی، میرے اور اس کے درمیان حجاب کر دیا گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورہ سے پوچھا، اس نے کہا، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ واللہ میں تمہارے پاس کسی کو نہیں دیکھتی۔ پھر وہ چلی گئی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی۔ آپ نے فرمایا، اس کے اور میرے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام حائل ہو گئے تھے۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کیسا پاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے آپ کو مخموم اور مکروب پاتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی آ کر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے، اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا جو ہوا میں معلق رہتا ہے، جو نہ کبھی زمین پر اترا ہے اور نہ آسمان پر چڑھا ہے، اور وہ 70,000 ایسے فرشتوں پر حاکم ہے، اور ان 70,000 میں سے ہر فرشتہ 70,000 فرشتوں پر حاکم ہے۔ ان سب فرشتوں سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خود کو کس طرح پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو مخموم اور مکروب پاتا ہوں۔ اپنی وفات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ دوستو، پھر ملک الموت نے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت مکان میں اندر داخل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کروں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض نہ کروں۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، کیا یہ حکم ہوا ہے؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے دنیا میں آتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حاضر ہوتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو فرمان الہی ہوا
کہ 1,24,000 लकड़ी के तख्ते तैयार करो और उन पर अनबिया कराम के नाम लिखो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बताने से आप अलैहिस्सलाम ने उन तख्तों पर नबियों के नाम तहरीर फरमाए। जब दूसरे दिन आए तो देखा कि तमाम नाम मिट चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम परेशान हुए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो नाम दोबारा लिखे, वो भी मिट गए। आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा परेशान हुए। दोस्तों, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही आई कि इब्तदा आदम अलैहिस्सलाम से करो, इंतहा हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करो ताकि हमारी हिफाजत में आ जाएं और मिटने से महफूज रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कीलें मुहैया की और पहली तख्ती खुदा के नाम से लेकर तख्ते में नस्ब की और आखिरी तख्ती पर कील बनाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ब की। इस पर गैब से आवाज़ आई, ए नूह, अब तेरी कश्ती मुकम्मल हो गई। एक रिवायत में है कि जब तमाम अनबिया के नामों के तख्ते लग गए तो 4 तख्तों की जगह बाकी बच गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, सारे अनबिया कराम के नाम तो लिखे जा चुके हैं, अब इन 4 तख्तों पर किन के नाम लिखूं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह बात अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की। अल्लाह ताला ने फरमाया, शेखुल अनबिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार हैं जिनसे कसर अस्लाम मजबूत होगा। उन 4 तख्तों पर उन 4 के नाम लिख दो ताकि उन तमाम नामों की बरकत से तुम्हारी कश्ती साहिल नजात तक पहुँचे। और इस वाक़े में ये बशारत है कि जब तक कश्ती पर अल्लाह ताला अनबिया कराम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 4 यार के नाम ना लिखे गए, कश्ती ने तूफ़ान आब से नजात ना पाई। इसी तरह जब तक इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत, अनबिया की तस्दीक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की मोहब्बत ना होगी, कब्र और जहन्नम के उनके अजाब से नजात ना होगी। दोस्तों, एक दफ़ा नमरूद के ज़माने में कहत पड़ गया। नमरूद ने अपने मानने वालों में गल्ला तकसीम करना शुरू किया। जो कोई उसके पास गल्ला लेने जाता वो उससे पूछता, तेरा रब कौन है? वो कह देता कि मेरा रब तू है। ये उसे गल्ला दे देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी गल्ले के लिए उसके पास गए। उसने आपसे भी पूछा कि तेरा रब कौन है? आपने फरमाया, जो ज़िंदगी और मौत देता है। उसने कहा, ये कुदरत तो मुझे भी हासिल है। उसने 2 कैदी बुलाकर एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा, जिसको मैंने छोड़ दिया उसको मैंने ज़िंदगी दी और जिसे कत्ल कर दिया उसको मैंने मार दिया, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ कि मेरे कब्ज़े में मौत व हयात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तो कुदरत वाला है तो सूरज को मगरिब से निकाल दे। इस पर नमरूद हैरान हो गया। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अगर नमरूद कहे कि सूरज को मशरिक से मैं निकालता हूँ तो उस वक्त सूरज को मगरिब से निकाल देना। नमरूद ने आपको कहा, आपके लिए मेरे पास कोई गल्ला नहीं, जाओ उस रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। आप वहाँ से वापस हुए। रास्ते में रेत के एक टीले से गुजरे। वहाँ से एक बोरी में रेत भरकर मकान पर पहुँचे। बोरी को रखकर खुद सो गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा ने बोरी को खोला तो उसमें नहायत उम्दा गंदम थी। फ़ौरन रोटियां तैयार की। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में खाना पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये गंदम कहाँ से आई? उन्होंने अर्ज़ की, इस बोरी से ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क दिया। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सवारी का एक और मशहूर वाक़या हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने का है। वाक़या कुछ यूँ है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ से तौरात लेकर आएँ। वो ऊपर चले गए तो पीछे सामरी ने कौम बनी इसराइल को गुमराह कर दिया। सामरी ने कौम के जेवरात जमा करके उन्हें पिघलाया, फिर पिघले हुए सोने से एक गाय उसका बछड़ा बनाया। बछड़े या गाय में उसने ऐसे सुराख रखे कि जिसमें हवा का गुजर हो तो उससे आवाज़ पैदा हो जाती थी। या एक रिवायत में आता है, सामरी ने गाय में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े हिज़ोम के पाँव के नीचे उठाई गई मट्टी डालता था तो गाय जिंदा होकर बोलने लगती थी या उससे आवाज़ पैदा होती थी। और जैसे ही आवाज़ पैदा हो तो कौम बनी इसराइल उस बछड़े या गाय को अपना खुदा मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देती थी। यूँ सामरी ने बनी इसराइल को ज़बरदस्त गुमराह कर दिया। हालांकि कौम में 2 नबी मौजूद थे। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ़ लाए और गाय की पूजा होते देखी तो गुस्से में आकर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी
और सर के बाल पकड़कर उनसे बाज पुरस की कि तुमने बनी इसराइल को क्यों ना रोका, और अगर रोकने पर कादिर ना थे तो मुझे तूर पर आकर इत्तला क्यों ना दी। याद रहे हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इन्हें मना किया लेकिन ये नहीं माने, और तूर पर आकर आपको इत्तला इसलिए देने ना आया कि कहीं आप ये ना कहो कि तुमने बनी इसराइल को क्यों अकेला छोड़ दिया। जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बदमाश सामरी की तरफ मतवज्जे हुए। सामरी, अब बता तेरा क्या हाल है। सामरी बोला, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने घोड़े हेजूम पर सवार देखा। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चला गया तो मैंने घोड़े के पाँव के नीचे की मिट्टी उठा ली, और वो मिट्टी मैंने सोने से बनाए बछड़े यानी उस गाय में डाली तो उससे आवाज़ पैदा होने लगी। मेरे नफ्स को यही अच्छा लगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बतौर सज़ा सबसे अलग होने का हुक्म दिया। दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी सज़ा ये है, पूरी ज़िंदगी ना तुम किसी को छू सकोगे ना तुम्हें कोई छुएगा, और तुम्हारे साथ उठना बैठना हर तरह के ताल्लुकात बनी इसराइल पर हराम होंगे। कि उसके बाद सामरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अज़ियतनाक अजाब जैसी गुजारी। जंगलों बियाबानों में जहाँ भी घूमता सबको यही कहता रहता कि कोई मुझे हाथ ना लगाए, और अगर कोई गलती से भी उसे हाथ लगा लेता यानी छू लेता तो सामरी और वो दोनों शदीद बीमार हो जाते थे। यूँ सामरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अजियत में गुजार दी, और कुरान पाक में मज़कूर है कि उसके लिए आखिरत में अलग अजाब है। और रहा दोस्तों ये सवाल कि फ़रिश्तों की कुल तादाद कितनी है, तो इसके मुतल्लिक़ कोई नहीं जानता, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे लश्कर को मैं ही जानता हूँ। दोस्तों वैसे तादाद के एतबार से इंसान जन्नात का 10वां हिस्सा है, और जिन्नो इंस खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब miलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर ज़मीन के फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर दूसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर तीसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर चौथे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर 5वें आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर छठे आसमान के फरिश्तों का, और ये सब मिलकर 7वें आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। और ये तमाम फरिश्ते अल्लाह करीम की कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं, और वो सब मिलकर अर्श के एक पर्दे के फरिश्तों के मुकाबले में बहुत कम हैं। और अर्श के 6 लाख पर्दे हैं, और हर पर्दे पर इसी कदर फरिश्ते हैं, और ये तमाम फरिश्ते उन फरिश्तों के मुकाबले में जो अर्श के गिर्द घूमते हैं ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में कतरा। उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है। बल्कि दोस्तों एक मुसन्निफ ने अपनी तसनीफ में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने एक जगह मेराज की रात फरिश्तों की कितारें देखीं, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ इस कितार को ऐसे ही देखा है, मुझे खबर नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हाँ जो फरिश्ता एक बार गुजर जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता। फरमाया चलो इनसे पूछें। लिहाजा उनमें से एक से सवाल किया गया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया, मुझे खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर 4 लाख साल के बाद एक तारा पैदा फरमाता है, और मैंने 4 लाख तारे पैदा होते देखे हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि फरिश्ते कितने हैं। दोस्तों क़यामत वाले दिन जब तमाम मखलूक को हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने के बाद मौत दे दी जाएगी, तो आखिर में तमाम मखलूकात में से सिर्फ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह जाएंगे। तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, फिर इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेंगे, और आखिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की रूह भी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ कर लेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की रूह खुद कब्ज़ करेंगे, और फिर हिसाब किताब के लिए तमाम मखलूक को दोबारा ज़िंदा करेंगे। हमारी दुआ है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम हम सब पर अपना रहम फरमाए, और अल्लाह पाक हमें मलाइका, अनबिया और रसूल और सहाबा कराम के मामले में हर किस्म की बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।